Sana wag umulan. Sana wag umulan guys. Ang kulimlim oh. Look. Sabi ako ni Ate Choy. Second day. For the week. Ay, mag-start na. Sumikat na ako. Wapen. Guys, first straight. First straight. Go, go, go! Makikita nyo ba yon yung tower na yon? Hanggang doon. Doon ang tatakbuhin. First straight yan guys. Lapit na kami guys sa finish line. Lapit na. Go! Walang hangin. Panahon, walang init. Five seconds straight. Lapit na! Go! Yay! Ay, yung bundok ayat. Lapit na! Go, 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 go! Na guys. Nabalita ka, Ate. Wala magkapit na ata ang mukha niya, no? Mabilis lang. Ito ay targeting goal. Hindi na target. Guys. Wait. 2 down. Ito yung tower. Yan. 780. Mata, 80. Tapos na. Guys, tapos na kami. We're done. Tapos na kami. 9. Abot na yun yung kakapit. 9K. Bye-bye guys. Bukas ulit. Bye.